खाना मो कथा टिके सुन किसी शुणबिनी से कुणाल सां जमी मो भौणी जीवन को जालीपुड़ी छारखार कर ठीक सेमती मु ता भौणी जीवन को जालीपुड़ी छारखार कर कौन पागल है गलो पागल हां मु पागल हो जाई पागल मो भौणी की देखला परे मो देर प्रतिहिंसार निया जली उठुची ए कान्हा अरे ता भाई भूल करिछि ता भौणी की मारी देले तू की लाभ पाइबू पर ए दुनिया कहबो प्रतिशोध पई कान्हा ता भाई बहू को मारी देइछि पुलिस केस होइछे आइन तो विचार करबो आइन आइन कोन विचार करियो बापा नेता मंत्री मीडिया वाला समस्त आसथिले समस्त लंबा लंबा भाषण दे चली गले मुख्यमंत्री घोषणा कले पीड़िता को मुख्यमंत्री पार्टी 5 लाख टका दे पुलिस पागल से गोटे कथा आसान को खोजा चलछि एतर को बापा कि हमको न्याय दबो केही न्याय न देले हमको भगवान न्याय देबे ए बो भगवान को ऊपर भरोसा कले कांदी कांदी मरिबा को पड़िबो ए कन्हा चलो तू चल घर भीतर चल ना तू चली किछि कहबा दरकार नै तो भीतर जा आस आठियाल कहीं किरोसिन ढाली आम दिजन को निया लगे मारी दियो आस बिंदु तू नीति नियम आदर्श को भूली जाए मु विशाखा को बेदरे बसी बाहाई पड़छि मु तो सही कथा पचारछि केमिति तो बापा को नीति नियम को तो भूली गलु अब मो भाई को पाई मो मुंड तलुकैता सांग साथी बंधु बांधव केते कथा पचारछंती समस्त कहला रे बिनु तो भाईटा जदी बान होई ताली झिटा कंटा घर चल जीवो ए कथा सुनी लाजरे मो मुंड तलुक हे गला मो निज प्रेस्टीज पाई मु विशाखा कृष्ण बल्ला मंदिर बाहाई पड़छि सब टंका बियर करछंती डैड कहले हमर रिसेप्शन को नॉन वेज करिया पई हेले मु तांको मना कली तांको मो बुझाइतेली हमर गौड़ घर कृष्ण पूजा हुए आइस पसेनी मो ससुर मते कथा दैछंती आसंता 25 तारिख रे मिल प्रोडक्शन थरे उद्घाटन करा जीवो गोपपुर आसमान के खिरो नै बाहर को जीवेनी तबे देखियो बापा खाऊ आउ एते कथा गपिबा दरकार नाही ए बिनु मो झियोटा केमती जंत्रणा रे छटपट होउची तू तरे देखिछु बिनु बिनु रे से केते कष्ट पाउची तू तरे अनुभव करिछु झियोटा को मेडिकल लेवा पई पाखरे टंकाटे नाही आउ तू मते भोजी बात देखौ छ भोजी बात अरे जा देखिबु जा पुरा मोर जंत्रणा सहिला परी बिचारी केमिति घर कुड़ रे बसी कांदुची अरे देखिबु जा बापा तुम कौन भावुच मीरा अवस्था देखी मुझे चुप बस रही मुझे जान सस्तर देखा करी से मत 20,000 टका देते आम कहते मीरा मो प्लास्टिक सर्जरी जिते टका खर्च हम सी करेंगे ए नियो भाई 20,000 टका नहीं मीरा को नहीं मेडिकल नियो मते टंका देखौ छु टंका हमें ससुर घर बुला मेरा अवस्था पई दाई की तो सला कुणाल साली मेरा को दुष्कर्म करता मुंह को एसिड फेंकी पूरी मारी दी एथि दायी हो तमे किए कहला कुणाल भाई पर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जत्ता मला क्या ए सब तमरो भूल ओ से मो भौणी इज्जत नहीं था मु बसिक देखि थांती अरे तोटा भौणी भाई नुह बापर पुଅ नुह तो देह गौड़ वंश रक्त नहीं तू गोटे स्त्री बोल करा गोला निज मुहरे लगाम दियो आ तानो हेले नले कोन करिवो मारिबो मते मारिबो मार मार मते दरकार पले जतरे पिटिबी सुनो भाई निजको कंट्रोल करो वो स्त्री को घात करने चेष्टा कले मु भूली जीवी जे तमे मो बड़ भाई बोली ताला खियाल माइनी अरे तो स्त्री तो जोता उठै तला कह ताकू सेई जोतारे दोडी सुरु को पिटिबो लियो पिटो ताकू अरे पिटो ए दुनिया देखो कनाता भाई मोथर मारो खाउचे मारो ए बिनु तमरे एते साहस मोर आखि आगे मो पुओ को जोतारे पिटिबो पिटिला देखि पिटो ताकू अरे पिटू ना नहीं बो बोमा जा कहते ठीक कहते बो मु जानी नथिले आम बिनुटा बाहाई चली आसी बो गोटे स्त्री आगे ता स्वामी को कहले स्त्री की बाथे कान्हा बेले बेले अजानतरे आपणा पाटर जीव को आघात देई लहु लुहाण बाकू पड़े सेतबे आघात पाइथिबा मनुष्यटा काहाकू दोष दब जीव को ना दांत को निज पाई झियो मिलना तो सेति पाई मो बागटा सही पारुना अरे मो पाठ पढ़ा कि टंका खर्च कर दीछु बोली मो पर्सनल मैटर रे मुंडो खाओना वाह वाह रे पुआ वाह कौन कहलु तो पर्सनल मैटर हां अरे ए कना प्रत्येक दिन गाई गुठ नहीं सकाळु जाई संजरे फेरे से कह सेत बळे कोउटी दिलो तोरे पर्सनल मैटर ए कना तो पठ पड़ा पाई जे नीच बस्तानी रे सब दिन पाई डोरी बांधी देला सेत बळे कोउटी दिलो तोरे पर्सनल मैटर औ तोरे मां तोरे कना भाई
पेटर भूकକୁ ନିଜ ପେଟରେ ମାରି ତୋ ପେଟ ପୁରେଇ ଦଉଥିଲା ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋର ପର୍ସନାଲ ପେଟ ତା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାମା ଆସିଲେ ସିଏ ନ ପିନ୍ଧି ତତେ ପିନ୍ଧାଏ ଭାତ ଥାଳି ପାଖରେ ବସି ସେମିତି ଅନେଇଥିବ ତତେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଇ ସିଏ ଖାଇବ ବିନୁ ସେ ତ ପାଇଁ ଭାଇ ନୁହଁ ଦେବତା ଦେବତା ସେଇ ଦେବତା ଉପରକୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋତା ଉଠେଇ ଦେଲା ମୁଁ ସବୁ ସହିବି ହେଲେ ମୋ କାହ୍ନାକୁ କିଏ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରିବିନି ବନ୍ଦ କର ସେ ଇମୋସନାଲ ଡାୟଲଗ ଆପଣ ମାନେ ମୋତେ ହିସାବ କରି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷେ 2 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ନା ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିବା ବାପର ଧର୍ମ ସାନ ଭାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପଢ଼ବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋତେ ଋଣୀ କରିଦେଇଛ ତାହେଲେ କୁହ କୁହ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି କୁହ ମୋତେ ହେ ବିନୁ ରକ୍ତ ହିସାବ ଟଙ୍କା ଦେଇ କରାଯାଏନି ରେ ଗଛ ଲଗେଇଥିବା ମଣିଷଟା ହିସାବ କରେନି ଗଛ ମୂଳରେ କେତେ ଖତ ଦଉଛି କେତେ ପାଣି ଦଉଛି ଖାଲି ହିସାବ କରେ କୋଉଦିନ ଗଛଟା ବଡ଼ ହବ ଫଳ ଦଉ କି ନ ଦଉ ମଣିଷକୁ ଟିକେ ଛାଇ ଦଉ ଖାନା ଆଖିରେ ଲୁହ ଢାଳି ତୁ ଯୋଉ ଗଛକୁ ଆଜି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରେଇଛୁ ଆରେ ସେଇଟା ବଡ଼ ଗଛ ନୁହଁ ରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ତାଳ ଗଛ ଆ ତଳେ ଛାଇ ନାହିଁ ଅଛି ଖାଲି ଡହ ଡହ ଖରା ଶୁଣ ଆମେ ଏଠି ରହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଛି ନାଇଁ ବୋମା ତମେ ଘରର ବୋହୂ ଏ ଘରେ ତମ ରହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ବୋମା ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ମୂର୍ଖଟା ଯଦି ଅଜାଣତରେ ତମକୁ ମୋ ବିନୁକୁ କିଛି କହିଦେଇଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବୋମା କ୍ଷମା କରିଦେବ ମୋତେ ଶୁଣ ଭାଇ ତମେ ଯଦି ମୀରାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ସେ କେସ୍ଟାକୁ ଉଇଡ୍ର କରିନିଅ ଆଉ ମୀରା ମୁହଁଟାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବାହାର କରିଦିଅ ଗୋଟାଏ କଥା ମନେ ରଖ କୋର୍ଟରେ ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କେସ୍ ଫାଇଲ ତଳେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ମିରର କେସ୍ଟା ବି ଠିକ ସେମିତି ଫାଇଲ ତଳେ ବନ୍ଧା ହେଇ ପଡ଼ିଥିବ ବଟ୍ ମୋ ଭାଇର କିଛି ହବନି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟୁ ବେଟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ଖାନା ଏ ବିନୁର ସ୍ତ୍ରୀଟା କଣ କହିଗଲା ତାହେଲେ କଣ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବନି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବାପା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଜଜ୍ ସାହେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ସେ ମୁଁ ସତ କଥା ଖୋଲି କହିବି ଆଉ ସେ ଯଦି ଠିକ ବିଚାର ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନ୍ୟାୟର ବିଚାରକ ନୁହଁ ଆପଣ ଧର୍ମର ବିଚାରକ ନୁହଁ ଆପଣ ଥାଉ ମୋ ପାଇଁ କାହାରିକୁ କୋଉଠିକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବରଂ ମୋତେ ଟୋପାଏ ବିଷ ଆଣି ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ପିଇକି ମରିଯାଏ ନାଇଁ ଲୋ ତୁ ସେମିତି କହନା ତ କାନ ଭାଇଟା ପୁରା ବଞ୍ଚିଛି କୋର୍ଟ କାଠଗড়ାକୁ ଯିବି ଓକିଲ ମାନେ ତ ଭଉଣୀକୁ କେତେ କଥା ପଚାରିବେ ତ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନିଲାମ ହବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ତ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କିନୀ ଏସବୁକୁ ତୁ ସହିପାରିବୁ ତ ତତେ ଦେଖିବ କିଛି ସହିପାରୁନ ମୀରା ଭାଇ ସଳିତା ଥରେ ଚଳିଗଲେ ଆଉ ସେ ସଳିତା ହିଁ ରହେନି ମୁଁ ସଳିତା ପରେ ଚଳି ଯାଇছিল ଭାଇ ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି ଏଣିକି ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ କେବଳ କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ଏ ମା ଆଲୋ ତୁ ଯେତେ କାନ୍ଦିବୁ ତାଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ହବ କାଲି ସକାଳେ ଯିଏ ହସି ଖେଳି ଘର କମ୍ପେଇ ଦଉଥିଲା ଆଜି ସେ ଘର କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଏଇ କଥାଟାକୁ କୋଉ ବାପ ମାଙ୍କ ଛାତି ସହିବ କହିଲୁ ମୋ ଭଉଣୀଟା ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ଘରେ ଖୁସିର ହାଟ ବସୁଥିଲେ ମୋ ଭଉଣୀଟା କଥା କହୁଥିଲେ ତା ପାଟିରୁ ମୋତି ଝରୁଥିଲା ଆଜି ସେଇ ଭଉଣୀ ଘର କୋଣରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ଏ କଥାଟା ମୁଁ ସହିବି କେମିତି ଭାଇ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଗ୍ୟଟା ଏମିତି ଓଲଟି ଯାଏ ଯେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ମୀରା ଆଜି ମତେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ସେମିତି କହନା ରାତି ପାଇଲେ ମୋ ପାଇଁ ହାଟ ବସୁଛି ସାନ ଭାଇ ଭାଉଜ ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିପାରୁନି
ଦାଣ୍ଡକୁ ବାପା ବାହାରିଲେ କିଏ କେତେ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମରିଗଲେ ସବୁ କଥା ଲିଭିଯିବ। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେହି କାନ୍ଦିବେନି। ନାଇଁ ରେ ମା, ତୋ ପାଇଁ ତ ଏ ଗୋପପୁରର ଗଛପତ୍ର କାନ୍ଦୁଛି। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମା, ଜାଣିଛୁ ତୁ ଏ ନନ୍ଦ ଦସ୍ତ ଜୀବନରେ କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ କରିନି। ଏ ଗୋପପୁରକୁ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଟି ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼ ଘରେ ପତ୍ର ପକାଏ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥିବା ନନ୍ଦ ଗୌଡ଼କୁ ଠାକୁର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲେ କାହିଁକି? ମୋ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଦେବା ଆଗରୁ ମତେ ମାରି ନଦେଲେ କାହିଁକି? ବାପା ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତ୍ଵ ପଣିଆ, ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ବିଧି, ତରିବାକୁ ହବ ସଂସାର ବାରିଧି। ସେ ଧର୍ମ ଆମର ବିଚାର କରିବ, ସେ ଧର୍ମ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବ। ଧର୍ମ ସେ ରାକ୍ଷସର ତ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ନେଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋର ଏ ଧର୍ମ? ସେ ରାକ୍ଷସର ତ ଭଉଣୀ ମୁହଁକୁ ଏସିରି ପକେଇ ଦେଲା ବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲା ତୋର ଏ ଧର୍ମ? ମୀରା ସବୁ ସରିଗଲା ଲୋ ଭାଇ, ସବୁ ସରିଗଲା। ଏଣିକି ଜୀବନ ସାରା ତୁ କେବଳ ତ ଭଉଣୀ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବୁ, କେବଳ ଲୁହ ଦେଖିବୁ। আরে যা থানাକୁ যাই কেসটা কোঠে আন। আমার ଆଉ ন্যায় দরকার নাই। নাই বাপা, দরকার নাই আমার। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।